예수님께서 그 성전에서 화를 내신 것은 세 가지 뜰 없앴기 때문입니다. La razón por la que Jesús se molestó en la iglesia fue porque no tenían los tres atrios. 이 세 가지 뜰을 가지고 금토일 시대를 어떻게 여느냐는 거죠. Porque con estos tres atrios, ¿cómo es posible abrir la época de los 3 días de fin de semana? 그 많은 분들이 질문하고 또 당연히 질문해야 되겠죠. Debe de haber muchas personas que lógicamente se están preguntando esto. 망대들, 우리 전문인들 불러서 렘넌트를 보도록 만들어야 됩니다. Debemos de llamar a esas torres, a estos profesionales, para que ayuden a los remanentes a verlo. 몇 가지를 꼭 알려줘야 돼요. Y esto es correcto, pero deben de estar seguros de algunas cosas primero. 기도도 할 줄 몰라요. Porque nuestros remanentes no saben orar. 그래서 삶 집중이 뭔지 알려줘야 돼요. Por eso debemos hacerle saber qué es las tres concentraciones. 아침에 일어나서 기도할 때 어떤 일이 일어나는가를 알려줘야 됩니다. Debemos hacerle saber qué tipo de obras se levantan cuando nos levantamos en la mañana. 다윗이 아침에 일어나서 기도한 내용이 나옵니다. En Salmos 5:3 sale el contenido de cuando David oraba en la mañana cuando se levantaba. 잠잘 때에 기도하는 게 얼마나 중요한가 하는 걸 또 알려줘야 돼요. Y debemos hacerle saber cuántas obras se levantan en la noche cuando oramos, antes de dormir. 여러분 나이 들어가는 사람들은 이 기도 모르면 뇌가 죽습니다. Porque si las personas que no conocen de la oración no hacen esto, al final su cerebro termina muriendo. 에너지는 뇌에서 시작되기 때문에요. Porque toda la energía comienza desde el cerebro. Si ustedes no oran, terminará muriendo el cerebro. 오히려 뭐 이 명상 운동하는 사람이 지게 된단 말이에요. Porque esto lo conocen las personas que hacen la meditación. 사이에 낮에는 어떻게 기도하느냐. Entonces, en el medio, ¿cómo se ora en el resto del día? Esta es la oración de David. 이런 부분을 알려줘야 됩니다. Deben de hacerles saber 그래서 esto. 렘넌트들이 많은 걸 배워야 되지만은 Salmo 기도에 23:1. 힘을 얻어야 돼요. Deben de conocer muchas cosas los remanentes, pero deben de conocer principalmente 어떻게 cómo 생각해요? orar. 이보다 더 중요한 게 없어요. ¿Qué piensan ustedes? No hay nada más importante que 우리 esto. 후대들이 어디 가 있어도 살아남아야지. Porque, 살아남지 못하고 힘이 없으면 안 돼요. porque las futuras generaciones, donde quiera que vayan, deben de tener fuerza para vivir. No pueden estar sin fuerza todo el tiempo. 또 하나를 가르쳐야 돼요. Por eso es que deben de enseñarle algo más. 기도 계속 하는 중에 중요한 것이 편집이 돼야 돼요. Porque mientras ellos pueden orar, necesitan editar algo 그래서 말씀으로 답이 탁 나오도록. para que salga la respuesta en la oración, en la palabra. Deben de enseñarles a hacer esto. 그다음에는 Las tres 편집만 configuraciones. 되는 게 아니고 하나님의 계획이 보여요. Pero no es solo esa edición, sino que pueden ver el plan de Dios 그다음에 현장이 보입니다. y pueden ver el campo. 이런 걸 알려줘야 됩니다. Deben de hacerles conocer esto, el 그래서 plan y diseño. 렘넌트가 이것만 배울 수 있다면 나머지 기능은 본인이 알아서 할 수 있습니다. Porque si los remanentes pueden hacer esto, pueden desarrollar cualquier otra habilidad. 아무래도 우리 중직자분들이 이 렘넌트를 키워야 되기 때문에 여러분이 먼저 한번 찾아내 보세요. Obviamente, como los líderes de la iglesia deben de ayudar a levantar a los remanentes, ustedes primeramente deben de hacer crecer esta fuerza. 삼응답 가르쳐야 됩니다. Deben de enseñarles cuáles son las tres 렘넌트 respuestas. 가는 곳에는 문제가 기다리고 있습니다. Donde quiera que van los remanentes, los problemas estarán esperando. 굉장히 어려움, 갈등이 기다리고 있어요. Estará esperando esas dificultades, esos conflictos. 어떤 데는 위기가 기다리고 있어요. En algunos lugares están esperando las 그래서 crisis. 가서 해결하는 게 아닙니다. Por eso es que no es ir a resolverlo, 이걸 이길 수 있는 힘을 가지고 가는 거예요. sino que deben de ir con la fuerza para poder vencer estas cosas. Deben de tener esto. 답을 가지고 가는 거예요. Deben de ir ya con las respuestas. 이미
갱신해야 될 방향을 지금 가지고 가는 거예요. Deben de ir ya sabiendo cuál es la dirección en la que deben 다윗이 de 골리앗 앞에 갈 때 restaurarse. 절대 기회를 가지고 간 겁니다. Porque David ya iba con esa oportunidad 다르- absoluta cuando se enfrentó con 오늘 Goliat. 보통 Es 보면 diferente. 많은 사람들이 기도하긴 하는데 이렇게 현장 나가면 기도도 놓칠 거잖아요. Porque hay muchas personas que es verdad pueden que oren, pero cuando salen al campo no 또 oran. 무슨 일 생기면 기도 놓칠 거예요. Y cuando se les presenta un problema, pierden la oración. 어떤 사람들은요 문제 생기버리면 복음도 없어져요. Porque hay personas que incluso cuando están en dificultades o problemas pierden hasta el evangelio. 이거 만들어주는 게 세 가지 뜰과 검토일 시대의 제일 중요한 기본이다. Por eso es que la única forma, o sea, lo básico para poder lograr esto es los tres atrios en la era de los 3 días de fin de semana. Cuando se logra esto, 세계 흐름을 바꾼 전도 제자가 됩니다. serán esos discípulos del evangelismo que cambian la corriente del mundo. 만약에 여러분이 지금 메시지 지금 듣고 예배하고 있는데요. 여러분이 기도 속으로 들어가는 비밀을 가진다면 굉장한 것이 되겠죠. Porque si ustedes tienen ese misterio para poder cambiar esa corriente del mundo, tienen gran poder con ustedes. 만약에 주일날 내일 여러분들이 이게 기도할 수 있는 비밀 속으로 들어간다면 진짜 굉장히 지금 여세 동안에 응답 확인하게 될 겁니다. Porque si ustedes van con esa fuerza mañana a dar el culto del domingo para poder ser restaurados a través de la oración, van a poder salvar al resto de la semana. Comenzará a levantarse la sanidad. 꼭 기억하시고요. 렘넌트 보고 얘기했습니다. 기도는 영적인 생명선이다. Porque ya tienen que recordar esto, yo se los dije a los remanentes, la oración es la línea de vida espiritual. 기도는 호흡이기 때문에 이 호흡은 내 몸을 살리는 생명선이다. Porque la oración está conectada con la respiración. Esta respiración salvará mi cuerpo. 묵상 기도라고 묵상. A esto es a lo que conjuntamente se le llama pues oración y meditación. Deben de enseñarles esto. 그러면 굉장한 능력들이 일어나게 되고 여러분이 지금도 그 두 가지는 누리고 있어야 돼요. Por eso es que así pueden ganar gran poder y poder ser restaurados. 이게 기도를 못 누리고 있기 때문에 굉장히 힘들죠. 이렇게. Porque hay personas que no restauran la oración, es que es muy difícil. 이런 시대를 렘덕이 여는 겁니다. Por eso es que esta época ha sido abierta para los 여기서 이제 remanentes. 조금 이 시대를 바꿔야 되니까요. Como deben de cambiar la época, 세 가지 먼저 알려줘야 됩니다. deben de hacerles saber tres cosas primero. 세계 흐름을 바꾸는 것은 길을 알면 쉬운 것이다. Para poder cambiar la corriente del mundo, deben de conocer el camino primero. 길을 알아야 될까면 그 방을 알면 쉬운 것이죠. Para cambiar esa corriente, si conocen el camino, les es más fácil hacerlo, ¿verdad? 이 중요한 부분들이 어떤 겁니까? Entonces, el punto principal aquí, ¿qué será? 지금 현재 유대인들은 평생 동안은 율법 다툼하다가 시간 다 보내요. Actualmente, los israelitas desperdiciaron toda su vida discutiendo sobre la ley. 또 강대국들은 Las naciones 전쟁하다가 poderosas 시간 다 보냈어요. han perdido todo su tiempo en guerras. 이런 게 다 길이 아니란 말이죠. Eso significa que ninguna de estas cosas es el camino, ¿verdad? 유대인들은 기독교인이지 여기에 심부름하다가 시간 다 보냈어요. Los judíos han malgastado toda su vida haciendo recados para 다 otras. 길이 아니란 말이에요. Esto significa que ninguno de ellos es el camino. 중요한 길들이 뭡니까? Entonces hay un camino muy 지금 importante. 예수님께서 가르치는 게 Es lo 길들이 que 있습니다. Es lo que Jesús 그래서 enseña, 이 길을 es el 가지고 camino. 가면은 틀림없이 역사한다는 거죠. Porque si siguen por este camino sin equivocación, podrán ver las obras. 이걸 기도하는 겁니다. Es que oren por esto. 렘넌트에게 얘기해 주세요. 아침에 일어나면 이 기도해라. Cuando se levanten en la mañana, oren por esto. Tienen que decírselo a los remanentes. Es el 그리스도께서 monte de 직접 los olivos. 세우신 망대의 파수꾼으로 기도해라. Deben de orar para hacer ese guarda de la torre del que Cristo levantó. 그리스도께서 주신 그 여정을 가는 파수꾼이 되는 거다.
Ustedes son ese guarda de ese itinerario que Dios les ha mostrado, que Cristo les ha 예수님께서도 mostrado. 이정표로 가는 파수꾼이 되는 것이다. Y son ese guarda de las señales que les ha mostrado. 이 부분을 가르쳐야 되는 거고요. Deben de enseñarles esto. 그 다음에 반드시 가르쳐야 되는 부분이 있습니다. Y hay otra cosa que tienen que enseñarles definitivamente. 빛의 망대를 먼저 세워라. Es levantar primeramente esa torre de 빛의 luz. 망대는 어떤 거냐? ¿Qué es la torre de luz? 고린도후서 5장 17절에 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었도다. Porque como dice 2 de Corintios 5:17, es porque todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas 새로운 nuevas. 피조물. Ustedes son nueva criatura. 그래서 갈라디아 2장 20절에 보면은 나는 십자가에 못 박혔고 Como dice Gálatas 2:20, porque 다른 fue 걸로 죽으면 안 돼요. 십자가에 죽고 그리스도께서 내 안에 계신 것이다. juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. 3장 8절에서 21절에 중요한 말을 바울이 했습니다. En Filipenses 3, Pablo dijo algo muy importante, 이런 그 빛의 망대를 가지고 있으면요. porque 이 기도 tenían 속에서 esta torre de luz 아, 기도가 뭐다 하는 걸 알게 돼요. y pudieron conocer, esto es la oración. 그래서 여러분이 이 축복을 못 누리면요. 아무리 메시지를 들어도 원래가 있는 거예요. 원래대로 가요. Por eso es que ustedes, no importa cuánto se esfuercen, si no entienden el misterio de la oración, volverán a su estado 여러분 이 기도를 알게 original. 되면 나이가 들어도요. 들수록 힘을 얻을 수 있어요. Pero si ustedes entran dentro de la oración, a medida que pasen los años, 그래서 tendrán más 제 fuerza. 얘기를 들으면 안 돼요. 꼭 말씀 확인하세요. No es que escuchen mis palabras, sino que lo confirmen en la palabra de la Biblia. 예수님께서 내가 곧 길이다. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. 그분이 이걸 가르친 게 아닙니다. Pero no es que Él enseñara esto. 감람산에서 불렀어요. Lo llamó al monte de los olivos y les enseñó cuál era ese camino absoluto. 그러면서 이것이 내 것이 딱 되는 체험을 하게 만들었단 말이에요. Y les permitió experimentar de esto personalmente. 이걸 꼭 하셔야 됩니다. Deben de hacer esto definitivamente. 자, 그러면 저와 여러분은 왜 이거를 해야 되느냐? Entonces, ¿por qué debemos nosotros hacer esto? 우리는 사명 가져야 됩니다. 전 세계 교회는 문 닫고 있습니다. Nosotros debemos de llevar esa misión porque las 큰일 puertas de 났죠? las iglesias del mundo están cerrando. Estamos en grandes problemas, ¿verdad? 막아야 돼요. Debemos bloquear esto. 세계 교회 문 닫고 있습니다. Las iglesias del mundo están cerrando las 큰 puertas. 재앙이죠. Es un 영적 gran 문제 desastre. 올 수밖에 없습니다. No tiene otro 이때 remedio que venir 하나님이 problemas 여러분을 espirituales. 부르신 거예요. Pero en ese momento es cuando Dios nos ha llamado a ustedes y a mí. 그때마다 하나님은 렘넌트를 준비하신 겁니다. Porque en cada época, en cada momento, Dios ha preparado a los remanentes. Revísenlo, sin falta están todos ahí. 그로 끝난 게 아닙니다. Por eso es que no simplemente termina así. 70%는 미자립으로 있습니다. El 70% están 이런 위기가 dependientes. Estamos en esta crisis. 이왔기 때문에 이 언약 붙잡고 완전히 흐름을 뒤바꾸라. Porque ya esta crisis ha venido, debemos de cambiar completamente la 세계 corriente. 흐름을 뒤바꾸라. Debemos de cambiar completamente la 않으면 큰일 corriente del 납니다. mundo. Si no, estamos en grandes 여러분 problemas. 통해 가지고 교회의 흐름도 바꾸라. Debemos con esto poder cambiar la corriente de la iglesia. 육신적으로 갑니다. 영적으로 바꾸라. Porque están casi siempre en lo físico. Cámbienlo todo espiritual. 자, 그러면 어떻게 언약을 붙잡아야 됩니까? Entonces, ¿a qué pacto debemos aferrarnos? 여러분이 9가지 흐름이 나와 있잖아요. 이걸로 바꾸면 되는 겁니다. Debemos de cambiar a esas 9 우리는 corrientes. 세상을 볼 때 빨리 흐름을 봐야 되니까요. Porque a la hora de ver el mundo debemos de verlo rápidamente 넓이, nosotros. 높이, 깊이입니다. Es esa anchura, la altura y la profundidad. ¿Qué es? 정확한 정보입니다. Es esa información correcta. 그리고 과거, 현재, 미래입니다. Y es ese pasado, presente y futuro. 정보만 가진 게 아닙니다. No es simplemente la información. 정확한 답을 가지고 바꾸는 겁니다. Es llevar la respuesta correcta. 위, 아래, 옆을 보는 겁니다. Es ver lo de arriba, abajo y de los lados. 그거는요, 빨리 상황을 판단하는 거죠. Y eso es poder analizar la situación. 여기에다가 이 흐름에
내용을 전달해라. Esa corriente debe de ser comunicada 기도만 en 가지고 충분합니다. su contenido. Solo a través de la oración es suficiente. 하나님께서 눈에 보이지 않게 성삼위 하나님이 나에게 역사하신다 이 말이에요. Porque Dios a través de lo que es invisible a los ojos, con el Espíritu Santo obra en mí. 과거, 현재, 미래를 완전히 바꿀 수 있는 능력으로 역사하십니다. Porque Él obra definitivamente con las obras que trascienden sobre el pasado, presente y futuro. 오력을 주실 겁니다. Y Dios a partir de ese momento me dará los 5 그때부터 poderes. 공중 권세 잡은 자 이기는 능력이 내게 임하는 것이다. A partir de ese momento es que viene a mí ese poder que puede derrotar 미래가 보입니다. al príncipe de la potestad del aire y 그래서 puedo ver el futuro. 여러분의 현장과 교회는 세 가지 뜰을 세울 수 있다. Por eso es que en su campo, en su iglesia, es posible levantar esos 3 atrios. 이게 망대입니다. 그렇죠? Esta es la torre, ¿verdad? 이 망대가 나의 플랫폼이 되면 역사는 일어날 수밖에 없습니다. Si esta torre se vuelve mi plataforma, no queda otro remedio que 그래서 que 오늘 se levanten obras. 여러분들 진짜 한번 생각하셔야 됩니다. Entonces piensen hoy de verdad en esto. 흐름을 바꿔야 해요. Deben de cambiar la corriente. 어떻게 생각합니까? ¿Cómo piensan ustedes? 고넬료 집에 식사로 갔단 말이에요. 이 베드로가 베드- 받았으니까. Pedro fue a la casa de Cornelio a comer con ellos porque había recibido salvación. 가지고 교회가 말썽이 일어난 거예요. Y esto logró que levantara gran discusión dentro de la iglesia. Es 쉽게 algo, 말하면 안 바뀐 거라. es algo de lo que no tiene sentido porque no 그래서 cambió 하나님은 nada 어떤 de esto en 면에서는 ellos. 촛대를 옮겨버린 거예요. Y eso que hizo que Dios moviera Antioco. completamente esa iglesia primera hacia Antioquía. Es muy importante. 예수님께서 공생의 3년 동안에 사역을 하고 완전히 흐름 바꾸는 게 감람산입니다. Porque Jesús completamente cambió todo esto y donde se pudo ver 여러분, fue 이 en 눈만 el, 떠면 돼요. el monte de los olivos. 영적인 상태를 바꿔야 된다. Solo con abrir sus ojos deben de ver que deben cambiarlo todo a su estado espiritual. 그리스도께서 주신 보좌의 망대가 나의 플랫폼이 되도록 만들어야 된다. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer de la torre de Dios su plataforma. 이 빛의 여정이 나의 파수망대가 되도록 바꿔야 된다. Deben de hacer que esta luz del itinerario de Dios se 절대적인 vuelva 변화를 줄 수 있는 el 이정표가 guarda de la torre. 나의 안테나가 되도록 바꿔야 된다. Deben de cambiar todo esas señales a la antena. 자, 방법입니다. 어떤 응답이 오느냐? Entonces, este es el método. ¿De qué forma vendrían las respuestas entonces? 대인들에게 꼭 알려줘야 됩니다. Deben de hacerle saber esto a los 드디어 remanentes. 오직 유일성 재창조가 나옵니다. Aquí es donde sale solo lo único y la recreación. 상상을 해보세요. 여러분의 산업에 오직 유일성 재창조. Imagínense esto sobre cada uno de sus negocios. 요게 시스템이 딱 되는 겁니다. Y esto se vuelve un sistema. 요게 응답이요. 우리의 방법입니다. Estas son las respuestas, este es el método. 아무도 이기지 못합니다. Nadie podría ganarle a esto. 오늘 믿으시고 언약 잡으시기 바랍니다. Yo deseo que ustedes crean en esto y se aferren al pacto hoy. 직업, 산업, 셋 중에 하나겠지요. 여기에 오직이란 게 임해요. Por eso es que hoy, ya sea su negocio, sus estudios, 그러면 debe 사람이 de 올 estar 수밖에 aquí. 없어. 유일성. Porque no le quedará a las personas otro Sí, remedio exacto. que venir. Es la unidad, es la sistema recreación. Deben de crear este sistema. 눈을 잘 떠 보시고요. Abran bien los ojos. 일어나고 있는 일들이 뭔가 한번 확인해 보시고. Deben de confirmar las obras, las cosas que estamos haciendo actualmente. 특히 나이가 들어가는 중재도 그냥 포기하지 마시고요. 완전히 잡으면 돼요. Por eso es que los líderes de la iglesia que están entrados en edad no se rindan, sino que aférrense a esto. Es fácil. 저는 쉽게 생각했습니다. 교회가 전도하지 못한다. 틀린 겁니다. Yo pienso de forma muy sencilla que la iglesia diga que no puede hacer el evangelismo. Es incorrecto. Que la iglesia no tenga fuerza es 세계복음을 incorrecto. 못한다. 틀린 겁니다. Que no puedan hacer la evangelización del mundo 우리 es 가난해서 incorrecto. 전도도 못한다. 틀린 겁니다. Que seamos pobres y por eso no podemos evangelizar está incorrecto. Solo lo único y la recreación 잡으셔야 돼요. deben de aferrarse a esto. 안 잡는 데는요. 못 누리는 거죠. 와도. Porque no se aferran a ellos, no pueden disfrutar, no, aunque vengan, no los ven. 이게 방법입니다.
Es nuestro 렘넌트에게 método. 꼭 알려줘야 돼요. Deben de hacerle entender esto a los remanentes. 어디에 있든지 하나님이 너와 함께 하십니다. Donde quiera que estés, Dios está contigo. 어디에 있든지 하나님은 교회와 우리와 함께 하십니다. Donde quiera que estés, Dios está contigo con la iglesia, Emmanuel. con nosotros, Emmanuel. 하나님은 모든 속에 역사하시는다. Dios obra dentro de todo. 원네스죠. Es la unidad. 여기에 시스템이 딱 되는 Es un sistema. 거예요. 제가 지금 여러분이 찾아내야 되고 금토일 시대 세 가지 들에서 누려야 될 걸 얘기하는 겁니다. Ustedes deben de encontrar esto porque es el sistema para poder disfrutar de la era de los 3 días de fin de 여러분의 semana. 특징이 실컷 들어놓고 또 묻습니다. 그러면 안 돼요. 그죠? Porque ustedes hacen algo y lo dejan, no pueden hacer eso. 렘넌트들 질문하는 거 보면은 메시지에서 싹 다 했는데 해요. Porque me he dado cuenta en las preguntas de los remanentes, lo hacen todo a través del 중요한 mensaje. 거죠. Pero debe ser, 못 알아들었거나 내가 설명을 잘못했거나 pero puede ser que no lo hayan entendido bien o que yo no soy bueno explicando. 이제 어떻게 해야 될지 묻지 마시고 하셔야 돼요. Ya no pregunten cómo hacerlo, sino háganlo. 이 응답을 받아버리면 여러분에게 먼저 역사들이 나기 시작해요. Porque si ustedes comienzan a recibir estas respuestas, a partir de ustedes comenzarán las obras. 체험해야 되죠. Deben de experimentarlo primero. 그래서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 너는 베드로라 이 반석에 내 교회를 세울 것이다. Simón Pedro, sobre ti haré 엄무의 권세가 너를 이기지 못할 mi 것이다. iglesia y la 내가 천국 potestad 열쇠를 no 주노라. podrá sobre ti y te daré las llaves del 이게 뭐라고 cielo. 되어 있습니까? ¿Y qué dice a partir de aquí? 너희는 새로운 피조물. Tú eres nueva criatura. 어떤 새로운 피조물입니까? ¿Qué tipo de nueva criatura? 이 안에 그리스도께서 역사하실 것이다. En ti Cristo obrará. 이런 결론이 나옵니다. Y es esta conclusión que sale. 하나님께서 여러 가지 일이 있습니다만은 이 답을 주시고 난 뒤에 완전히 바꾸는 겁니다. Porque Dios nos da muchas señales, muchas cosas, pero lo principal es que nuestro ADN espiritual cambiará completamente. 렘넌트에게 금토일 시대 반드시 알려야 돼요. Esto es lo que debemos hacerle conocer a los remanentes para la época de los 3 días de fin de semana. 마지막 결론은 흩어진 제자들 가지고 하겠습니다. Entonces, la conclusión final la daré en los discípulos esparcidos. Deben de recordar esto.